Yan guys. Boss Edison. Uy, hindi pala bato yun. Napeki tayo doon guys. Kung hindi na kailangan ng barena dyan, mukhang screw diretso na lang. Kakabit kasi namin to guys. Ito. Pinapakabit ni nurse. Yung pang first aid box nila. Ayan, yung mga laman. Ayan. Ngayon talaga, mahirap nangangalakal talaga eh. Boss Edison yan. Basic lang eh, Boss Edison yan. Yan. Nakabitan. Ito guys, training room to guys. Ayan o. Yan nyo ha. Maraming tables and chairs dyan. Ito sa yung mga orientation, training seminars. Dito ginaganap yun. Lagyan natin ng first aid kasi minsan may mga nadudulas dito eh. Nakana nga. Yan guys, kaya pala yan may tambol. Yan yung makikita nyo yung may linya dun sa taas ito. Pina-install pala yan, naalala ko, for soundproofing. Naka-soundproofing yan guys, kaya ganyan. Yan, may linya yan oh. Yan yung ibabaw niyan, totoo yan. Soundproofing yan guys, paikot yan sa buong training room na to. Pina-install yan ni Chief Joy Joy. Ayun na, labas na yung pusod niya. Damit niya guys, crop top na.